नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज राशिफल वीडियो को आपण को स्वागत। दर्शक बंधु मे मास सरीबा सहित जून मास आरंभ होगा जाऊँगी। ए जून मासटी अत्यंत खास रहा जाऊँगी कहीं जून मसरे देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि रे चलन करने को जाउछंती। एहार स्वतंत्र प्रभाव 12 गोटी राशिचक्र उपरे पड़वा जाऊँगी। से पांच गोटी राशि होगा जाउछंती अत्यंत महाभाग्यशाली। ए भाग्यशाली राशिचक्र जीवन मोड़ अचानक बदलवा सहित हाथी ढाळा जाऊँगी सुनार कलश। पुला पुला टंका गादी रे बसवाक जाउछंती ए भाग्यशाली राशिचक्र कहीं देवता मानकर गुरु देवगुरु बृहस्पति शुभ चलन हेउथिबारु एहार स्वतंत्र प्रभाव ए पांच गोटी राशिचक्र कुंडली अत्यंत स्थिति मजबूत रहा जाऊँगी। जहाँफल कि ए पांच गोटी भाग्यशाली राशिचक्र इतिहास रचिबाकू जाउछंती। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हेबे, समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाइब, बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट हो, जेकोसी कार्य करंतु निश्चय सक्सेस पाइबे। दर्शक बंधु हुए तो भाग्यशाली राशिचक्र भितर आपण राशि थाईपे। आपण मैंने जब आम चैनल को सब्सक्राइब करना तो निहत आम चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु, जहाँफल कि आम प्रथम नोटिफिकेशन आपण पाखे जाई पहुँच पार और आपड़ जापर आपण राशिचक्र विषय। एबे आसतु जानिबा से भाग्यशाली राशिचक्र विषय। दर्शक बंधु मु आपन प्रति भिडियो कहे कि जीवन अच्छी तो समस्या अच्छी आउ समस्या अच्छी तो समाधान भी अच्छी। आपन केबे भी समस्या समय रे दुख समय रे भांगी पड़ंतु नहीं, धैर्यर सहकारे सामना करंतु। देखिए सफलता आपण हाथ मुठा को निश्चय आसीबो आउ आपण दिने न दिने सफलतार शीर्ष रे पहुँचे। समस्त दुख कष्ट समस्या आपण जीवन रु दूरे जीव। तो एबे आसन जानिबा से भाग्यशाली राशिचक्र विषय। बृहस्पतिंकर दीर्घ 12 वर्ष पर शुभ चलन एवं जून मासरे बृहस्पतिंकर राशि परिवर्तन यार अत्यंत शुभ प्रभाव पड़वा जाऊँगी ए भाग्यशाली राशिचक्र उपरे। दर्शक बंधु प्रथम भाग्यशाली राशि होउछंती कर्कट राशि। कर्कट राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाऊँगी जून मास आरंभ कहीं आपण कुंडली रे बृहस्पतिंकर स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबा सहित आपण राशि रे बृहस्पति चलन करने को जाउछंती, जार प्रभाव कि आपण जीवन शैली पर अत्यंत शुभदायक आनीदेव। प्रतिटी क्षेत्र में सफलता प्राप्त हेबे, समाज रे आपणकर मान सम्मान जस वृद्धि पाइब। पुला पुला टंका गादी रे बसवाक जाउछंती, हुए तो आपण कोटिपति बनी पारंती। आपणकर बैंक बैलेंस सब अत्यंत ऊर्धर ऊर्ध्व रहिबो, जहाँकि आपण आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण को मिलिबो। आपण जेकोसी कार्य हाथ दियंतु निश्चय सफलता प्राप्त हेबे। समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाइब, परिवार रे सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाइबा सहित कौन मांगलिक कार्य कर जोग बनुअछि। ता सहित नूतन गृह प्रवेश कर जोग बनवा सहित नूतन जान आपण क्रय करिपारंती। स्वास्थ्य अवस्था रे नूतन परिवर्तन देखादेव, स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, जहाँफल कि आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। बाकी देय अति सहजरे आपण को मिल जिवो। कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्षरे जीव। प्रतिटी कार्य आपणकर शुभ एवं मंगलमय हेबा पई जाउछि बृहस्पतिंकर शुभ चलन ए जून मासटारू स्वयं माँ लक्ष्मी को शुभ आशीर्वाद रु। एबे आसन जानिबा द्वितीय भाग्यशाली राशिचक्र विषय। द्वितीय भाग्यशाली राशि होउछंती सिंह राशि। सिंह राशि व्यक्तिंकर अत्यंत शुभ समय चलवाक जाउछि ए जून मास आरंभ कहीं बृहस्पतिंकर शुभ चलन अत्यंत शुभ प्रभाव आपण कुंडली रे स्थिति अत्यंत मजबूत रहिबाकू जाउछि, जहाँफल कि आपण जीवन में दीर्घ दिन धरी लगी रही दुख कष्ट समस्यार अंत घटिब। भाग्य आपण को पुनः साथ देव एवं आशा ठारू अधिक आशाजनक फल आपण को मिल पारे। आपण जेकोसी कार्य करंतु निश्चय सफलता प्राप्ति हेबे। बिजनेस वाणिज्य प्रचुर प्रचुर टंका इन्वेस्ट करने सहित समाज रे मान सम्मान जस वृद्धि पाइब। ता सहित पौत्रिक संपत्ति आपण लाभवान हो पारंतु, हुए तो पुला पुला टंका गादी रे बसवाक जाउछंती। कोटिपति बनिबार आशा मध्य आपण को निश्चय मिलिबो एवं आपण कोटिपति मध्य बनी पारंती। प्रतिटी क्षेत्र में आपणकर शुभ होगापी जाऊँगी, परिवार सुख शांति समृद्धि वृद्धि पाइब। दीर्घ दिन धरी लगी रही अशांति कलह एवं अंत घटवाक जाऊँगी।
ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିରେ କାଟିବେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ତୃତୀୟ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କନ୍ୟା ରାଶି। କନ୍ୟା ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। କାହିଁକି ନା ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇବେ। ଆପଣ ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଛି। ଅଚାନକ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ମୋଡ଼ ବଦଳିବା ସହିତ ପୁଳା ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ବସିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ହାତୀ ଢାଳିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁନାର କଳସ। ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ହୋଇଯିବ ସୁନା। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ହୁଏତ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଲାଗିବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବା ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବା ସହିତ ଆପଣ ଯଦି ଅବିବାହ ଅଛନ୍ତି ତ ବିବାହ ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଖୋଲିବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂତନ ଗୃହ ଏବଂ ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ এই ଜୁନ୍ ମାସଟି। ତା ସହିତ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ଧନୁ ରାଶି। ଧନୁ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଛି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏ ଜୁନ୍ ମାସରେ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ପୁଳା ଟଙ୍କାର ବର୍ଷା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। ହୁଏତ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ମହାଧନୀ ହୋଇପାରନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ବିଜନେସ୍ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଆପଣ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ସହିତ ହୁଏତ ଆପଣ କୋଟିପତି ବନିପାରନ୍ତି। ତା ସହିତ ବିଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ନୂତନ ବିଜନେସ୍ ଆପଣ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ ଏବଂ ନୂତନ ଯାନ କ୍ରୟ କରିବାର ଯୋଗ ବନୁଅଛି ଏବଂ ଗୃହରେ କିଛି ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ବାକି ଦେୟ ଅତି ସହଜରେ ମିଳିଯିବ। କୋର୍ଟ କଚେରୀ ମାଲି ମକଦ୍ଦମା ସମସ୍ତ ରାୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଯିବାରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲିତ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ୍ ହେବା ସହିତ ଦରମା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରେ ଏବଂ ଆପଣ ଉପର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେକୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ବା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇବା ସହିତ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବାର ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ବନୁଅଛି। ପୌତ୍ରିକ ସମ୍ପତ୍ତିରୁ ଲାଭବାନ ହେବା ସହିତ କୋଟିପତି ଆପଣ ବନିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ଶୁଭ ଚଳନରୁ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଶୁଭ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଶେଷ ବା ପଞ୍ଚମ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିଚକ୍ରଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଶେଷ ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି କୁମ୍ଭ ରାଶି। କୁମ୍ଭ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ସମୟ ଚାଲିବାକୁ ଯାଉଅଛି ଏହି ଜୁନ୍ ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ। ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଶୁଭ ଚଳନ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀର ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମଜବୁତ ରହିବାକୁ ଯାଉଅଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଯେକୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବେ। ପୁଳା ଟଙ୍କା ଗାଦିରେ ଆପଣ ବସିପାରନ୍ତି। ହୁଏତ ଧନର ବର୍ଷା ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ। କୋଟିପତି ଆପଣ ବନିପାରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁନଃ ସାଥ ଦେବ। ଆଶାଠାରୁ ଅଧିକ ଆଶାଜନକ ଫଳ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରନ୍ତି। ମାଟି ଛୁଇଁଲେ ବି ସୁନା ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଶୈଳୀ ମଧ୍ୟ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଇତିହାସ ରଚିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଏହି ଜୁନ୍ ମାସରେ। ପ୍ରତିଟି କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ଯଶ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଫେରିଆସିବ। ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ଲାଗି ରହିଥିବା ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟାର ଅନ୍ତ ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖାଦେବା ସହିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣ ସନ୍ତତିଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ଥିଲା ସେସବୁ ଏବେ ଦୂରେଇ ଯିବ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ମୋଡ଼ ବଦଳିବାକୁ ଯାଉଅଛି।
कोर्ट कचेरी माली मकदमा समस्त राय आपण सपक्ष जीवर आपण मन अत्यंत प्रफुल्लित रहिबो। नूतन जान क्रय कर जोग बनवा सहित आपण गृह कौन मांगलिक कार्य करिपारंती। शिक्षा क्षेत्र में जेकोसी एग्जाम व इंटरव्यू दिंतु निश्चय सक्सेस पाइबा सहित विदेश यात्रा कर जोग बनुची। प्रति कार्य आपंकर शुभ हो मंगलमय होगापी जाऊँगी। स्वयं माँ लक्ष्मी शुभ आशीर्वाद जून मसरे दर्शक बंधु यही भाग्यशाली राशिचक्र राशिफल जहाँकि जून मास आरंभ स्वयं प्रभु बृहस्पति शुभ चलन सहित भाग्यर बड़ परिवर्तन एवं यही बृहस्पति शुभ आशीर्वाद बनवा जाऊँगी भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में। अचानक जीवन मोड़ बदलवा सहित पुला पुला टंका गादी बसवा जाऊँगी। भाग्य पुनसाथ देवा सहित जीवन सब दुख कष्ट समस्या अंत घटवा जाऊँगी भाग्यशाली राशिचक्र जीवन में। इतिहास रचवा जाऊँगी भाग्यशाली राशिचक्र। स्वयं प्रभु बृहस्पति शुभ चलन कुंडली स्थिति अत्यंत मजबूत रहा जाऊँगी। दर्शक बंधु आपण मानक आम भिडियो केमती लगे सहृदय स्वयं माँ लक्ष्मी को श्रद्धा और भक्ति करती तो भिडियो लाइक करूँ शेयर करूँ कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी लिखि जणाइबा सहित चैनल टी को सब्सक्राइब करूँ। आज रोचे नमस्कार।